Roy. What's up ka team 70? Asawa, electric kiman. Okay daw ka team 70 na taga laing nasud ba? Ako interviewon tag kuan ni siya diri kanang taga Africa ba ni kuan sa papaya. Ano siya oh? Interviewon ako, sir. Original apa dia? Ah, maka-speak kag Bisaya, sir? Ya, himay. Ah, gamay ra di ay. Nakay gamay, sir? Dako. Dako gid ay. Kanang unsa may plano nimo dire, sir nga? Sir, wala ka mo sa Bisaya, sir? Tinood, sir? Gamay. Dili man ni taga Africa ni, imtaan eh. Tiga happy home man ni siguro. Nasipiat mo ko ano eh. Taga happy home man ni. Buwang man siguro ni sa agdi eh. No? Plano na ko anay. Yung plano. Product anay, fruit salad. Kay di man eh, fruit cocktail, fruit salad ba. Dito dapat apple, Tudlo si apple. dire strawberry, Strawberry. dire kuan. Murag masanitas. Nasipiat ko interview guys. Oy, langka. Tulog pa man niya akong interview din. Bam ko. Sunod na lang kong interview guys.